Araka nefa nampahafantarina azy teto amin'ny Mekamagy dia ny 7 roapolo raiky amby 20 septambra ho avy izao no anatotosana ny rallye Tour du Hautana 2025. Misalotra ny anarana hoe rallye Saudi Rex Quartz ity andia amin'ny 20 amin'ny Tour du Hautana ity. Samy efa manomana fatratra n'ity 4e manche amin'ny championnat de Madagascar de rallye 2025 ity ireo ekipa tsirairay. Mitety garage vitsivitsy ny Mekamagy ampafantatra anareo mpandray anjara amin'ity rallye Saudi Rex Quartz ity. Misaotra an'ireo ekipazy nampandroso ny Mekamagy. Isan'ny notsidianay reto ekipa reto. Ny fiara Subaru Impreza sy Citroën DS3. Fiara isan'ny tena fiable ity Subaru Nirmana sy Cloon ity satria natody hatramin'ny farany hatrany tamin'ny rallye anankivalina nataony hatramin'izay na dia hoe nandalo rallye 2 azy izy tany Mahajanga. Fiara fiable be effectivement zay mihitsy nanaovana rallye 2 tany Mahajanga moa zany satria tiana iprovena hoe erreur de pilotage les sorties de route moa zany plus ou moins natonga ny abandona tany Mahajanga iny zay nanao rallye 2 mbola tonga hatramin'ny farany any zany hoe tsy le fiara aloha fiable be tsy problème. Rallye fatelopolo ty ho an'ny DS3. Fiarahana tamin'ny DS3 rallye iray zany zao no tena vitanay tanteraka tamin'ny DS3 dia mbola ao anatin'le mijery hoe aizany atraizany fietra zakany atraizany tsy zakany zao zany zay zao mbola ao anatin'le miezaka mahafantatra le fiara zany zay zao dia misy an'iny rallye Boeny iny moa zany dia misy an'ity rallye Azatanaty indray mijery hoe aiza satria tsy mitovy moa le configuration Mahajanga sy aty Hautana dia hafa indray zany ny aty dia hita indray aloha ny ataon'ny DS3 amin'ity. Somary ratsiratsy ny fiatomboan'ny Citroën DS3 ity tamin'ny rallye Motul 2025. Fa nibata fandraisana teo amin'ny 2 roues motrices kosa ary Ramasy Rivikely tamin'ny rallye Boeny farany teo. Nanova zavatra ho an'ny stratégie-ny ekipa ny vokatra tamin'ny Mahajanga. Taon'ny rallye Boeny iny zany dia niova kely ny championnat satria lasa somary miady indray sa so zay amin'ny catégorie 2 roues sy ny classe M10 raha ny kajy efa navoaka ny fédération nataony ny rallye Boeny iny dia tsy maintsy hisy ny tetikady kely ngamba hitazomana an'izay toerana izay. Après un rallye Mahajanga mety nidina kely ny motivation ny amin'ny fanaovana rallye aloha zay surtout hoe manisika championnat satria lasa 7e zay zao effectivement mbola afaka miakatra fa na izany na tsy izany miezaka foana koa zay midévelopper an'le rallye eto Madagasikara. Misy zavatra maro be ho avy amin'ny faran'ity taon'ity efa homanina ihany koa moa mandeha ihany zany ny saison na rallye championnat zany aloha miezaka ohatran'ny olona rehetra hoe miezaka daholo foana prépa tsara sy ny sisa fa côté koa zay manana projet zany manao évolution na rallye eto Madagasikara. Mbola ilay antsoina hoe motera kosa ity Subaru ray ity 10 andro mialohan'ny départ saingy andray anjara amin'ny rallye Tour du Hautana izy ity. Maro zany mahalava ny mpijery rehetra aloha vetivety hita vetivety tsy hita ny tena tamin'ity taona ity zany eritreretina tena saika anao saison fa noho ny olana ara-mekanika tamin'ny rallye voalohany dia tsy tanteraka ny izy dia izay mahatonga lasa ohatran'ny elaela tsy dia verina tampoka indray zao. Raha tsy aivana dia saika ny rehetra ity fiara ity tamin'ny rallye voalohany tamin'ity saison ity ka natonga ny Bobo sy Arvony tsy maintsy nanao abandon. Fanavoazana aloha tsisy fa iny moa zany vérification ngamba natao zao mba ezahana tsy mitojo olana zany mandritra ny rallye lasa tsisy tsirony tsinona rehefa tratran'ny olana. Nametoko moa ny ekipa teknika amin'ny BRC fa vonona ny fiara fa mba manaona kosa ny ao anaty habitacle. Izy zay sy Bobo efa ampolo taona angamba ny nianaka ny Bobo koa tsy dia tena hoe mila précision be loatra fa somary note fluide ny tena mety aminy
dia sy dia tena hoe manahirana loatra ny amin'ny lafiny fa ohatran'le soratra amin'ilay fiara hoe forfait dia makatsiriny foana. Ary manahoana ny aterina ny Tour de Tana tsy mety hotohany? Le parcours par rapport aminay aloha ilainay ny fiara somary stock mbola origine daholo zany na ny poids mbola tsisy inkitihana ny ataontsika hoe boîte pont transfert mbola origine daholo dia tsy dia tena hoe manana eritreritra loatra akoatrany hoe miroule dia maka performance tsikelikely. Ino ohatra amin'izay miezaka foana tsy hisy pression fa izahana ho tonga hatramin'ny farany foana zany ny tena tanjo. Aza vela atory, aza vela atory. Tonga tamin'ilay fiteny hoe tony zazakely tao amin'ny fivarotana kilalao ny ekipa Mekamaky tao amin'ity garage iray ity fa tsy reto Ford Escort sy Focus na ity Metro AMG ity na koa ity Alpine ity no andray anjara amin'ny rallye Tour de Tana fa ity SSV Canam ity iova copilote Jacques amin'ny rallye Azatana ka itsy Tom manao maky ny notiny. Alors ça c'est un Can-Am R. Donc il y a 240 chevaux, il y a une boîte de vitesse maintenant sur ces derniers Can-Am, 7 vitesses, qui est comme une boîte DSG à part qu'il appelle DCT. Et alors c'est comme une DSG à part qu'elle est à Crabo. Et moi je roule en mode automatique, j'ai pas envie de m'embêter avec les palettes. Mon cerveau va moins vite que le calculateur de boîte. Et non, c'est un bel outil. Je suis enchanté d'avoir cet outil. Je ne regrette pas, c'est vraiment parfait. Ah, c'est plus simple et c'est plus fiable quand même. C'est beaucoup plus fiable qu'une voiture, c'est à mon sens moins compliqué mécaniquement. On a cassé 2 fois l'arbre de transmission qui envoie la transmission sur le pont avant, au premier rallye. Après j'avais fait un arbre renforcé et ça a tenu 7 rallyes et à Majinga il a recassé parce qu'il y a eu la spéciale sur le goudron. Et ça a pas, la mécanique n'a pas aimé quoi, l'arbre a recassé. Betsaka manontany hoe ahoana ary ny atrehana amin'ny vovoka sy ny orana ao anatin'ny tony SSV tony? Non, on gère pas, hein. On subit, il n'y a pas de gestion, hein, on subit. Alors l'idée c'est peut-être d'y mettre un de ces jours un pare-brise, mais il faut modifier parce que l'échangeur et le radiateur de boîte sont entre les 2 sièges. Donc si on met un pare-brise en bouche, il n'y a plus de refroidissement. Donc il faut mettre une grosse écope sur le toit. Je vais voir plus tard. Pour l'instant, bon, on se débrouille comme ça. Mais plus tard, c'est peut-être qu'on mettra un pare-brise pour être tranquille de ce côté-là. Mahakasika izay vovoka izay ihany dia nisy fomba fiasa vaovao nentin'ny club Azatana amin'ny fanatsarana ny lalina mialohan'ny rallye. Pour une fois, la Zatana a été intelligente et a fait travailler les villageois pour la réfection des routes. Zone par zone, juste les zones, plutôt que de passer un bulldozer et de détruire la route, de détruire la bonne terre. Donc je félicite la Zatana d'avoir eu cette bonne idée, qu'on clame depuis des années, mais à chaque fois c'est des coups de bulldozer et ils détruisent la piste. Et enfin elle marche 5 minutes, après ils enterrent les pierres, enfin bon. Donc franchement c'est bien. Voilà. Et en plus ça implique les villageois qui sont pas forcément contents d'avoir un rallye qui les bloque. Au moins ça leur fait gagner peut-être un peu d'argent et c'est pas mal. L'idée est bonne. Amin'ny rallye dia ireo olona roa ao anatin'ny fiara ihany no hitan'ny mpijery na eny amorony spécial zany na ety amin'ny hainao manjery. Kanefa misy olombelona maro miasa manao izay mpandeha ny fiara mialoha sy mandritry ny rallye. Tao anatin'ny voninahitra sehatra rallye zany Jacques Ferret dia nanaraka assistance anazy foana hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola tapaka nandray mpandeha. Ny zavatra isaorako indrindra voalohany anazy aloha satria zany tongavako tato tsy resaka zavatra ohatr'izany mihitsy fa efa 12 taona zay niarany asa ary izy nanisany nofana anahy voalohany indrindra tamin'ilay anahaizako ny zavatra rehetrarehetra izao. Izy daholo nampianatra anahy fa tsy nandalo école, tsy nakory tsy nandalo école fa izy no nanofana dia nahaizana zavatra betsaka ary isaorana betsaka anazy.
asa mékanika aloha angamba eo manodidina amin'ny efa 1.5 taona eo satria tsy tato amin'ny monsieur Herman ihany zay fa efa tany miaraka tamin'ny monsieur Dedi taloha zay raha tambatro zany izy efa tafiditra 1.5 taona eo. Ny entraînement aloha angamba hoe amin'izay efa elaela zay ohatrany efa mandeha routine angamba ny anay fa mifampizara fotsiny zay hoe hoan'ny mbola tsy zatra hafa ny andraikiny, hoan'ny efa zatra hafa ny andraikiny fa mifanampy ihany. Zay marapida alizy hoe hafa mantsy ny aty amin'ny garage. Aty amin'ny garage ianao raha manao préparation zany angamba mety tafiditra hoe mety adiny 3 adiny 4 manamboatra tomobile fa antsika angamba adiny 2 maximum. Io mila hoe fanampiana le zavatra rehetrarehetra. Zay ny tsy itovizany aloha. Soldado ianao mora moa ny antsona an'ireny mécano reny amin'ny rally indraindray zalahy rehetra dia mahavita magie mihitsy. Raha ny tena sarotra ny lalovana aloha zany zavatra ny avantage niaraka taminazy ihany izy efa hita hoe zavatra hoe tsy ho vita dia tonga dia ajanona. Fizina hoe tsy dia tena le hoe maname herin-danao anatiny ihany na hoe ity tsy maintsy vitaina. Atao hoe ao anatina 30 minutes 30 minutes zay nanolo train complet arrière tamin'ny Subaru. Angamba ataoko hoe mafimafy ihany zany 30 minutes zany indrindra ao anaty combat tena fohy zany eny tsy haiko aloha ny fomba fiasany ny rehetrarehetra fa mafy zany. Zay koa dia tena manaiky hoe tena mafy zany. Potratroka zalahy. Zay aloha mamarina an'ity fanadihadiana tsotsotra. Mialoha ny rally Tour de Tana ity. Mbola izy mifampahafantarina hafa momba ity rally ity. Arahanao eto amin'ny fandarana. Sy amin'ny pejitsika Mekamag Cool TV ao amin'ny Facebook. Manam-poana indray ary eo.